بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے عربی کے کچھ ایسے جملے لے کر آیا ہوں جو عام طور پر ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے مجھے دیکھنے دو، تو اس کی عربی ہوگی دعنی اراہا۔ دعنی اراہا، مجھے اسے دیکھنے دو۔ صاف بولو، تو اس کی عربی ہوگی تکلم بوضوح۔ تکلم بوضوح، صاف بولو۔ تکلم یتکلم، تکلمن باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہے بولنا، بات کرنا۔ تکلم یہ امر کا صیغہ ہے۔ تکلم بات کرو، بوضوح صاف صاف۔ وضوح کے معنی ہوتا ہے صاف صاف بولنا۔ میں ابھی تک یہاں ہوں، تو اس کی عربی ہوگی انا ما زلت ہنا۔ انا ما زلت، ما زال یا لم یزل کے معنی ہوتا ہے کوئی کام برابر کرنا۔ انا ما زلت، میں برابر یہاں ہوں، یعنی میں ابھی تک یہاں ہوں۔ میں بے انتہا خوش ہوں، تو اس کی عربی ہوگی انا سعید للغایتی۔ سعید کے معنی ہے خوش، اور للغایتی کے معنی بے انتہا، بہت زیادہ۔ انا سعید للغایتی کے معنی ہے میں بے انتہا یا بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے، تو اس کی عربی ہوگی انا آصف جدا۔ انا آصف جدا، مجھے بہت افسوس ہے۔ برائے مہربانی اندر آئیں، تو اس کی عربی ہوگی تفضل بالدخول۔ تفضل بالدخول کے معنی ہے برائے مہربانی اندر آئیں۔ احتیاط سے گاڑی چلاؤ، تو اس کی عربی ہوگی قد بحذر۔ قد بحذر، یا سوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ قاد یقود، قیادتن کے معنی ہوتا ہے قیادت کرنا یا گاڑی چلانا، ڈرائیونگ کرنا۔ اور اسی طرح آتا ہے ساق یسوقو کے معنی آتا ہے گاڑی چلانا۔ تو آپ سوق کہہ سکتے ہیں یا قد، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ حذر کے معنی ہوتا ہے احتیاط، یعنی احتیاط سے گاڑی چلاؤ۔ یہ میں نے خود سے کیا، یعنی یہ میں نے خود سے کیا، تو اس کی عربی ہوگی فعلت ھذا بنفسی۔ فعلت میں نے کیا، ھذا یہ، بنفسی خود سے۔ بنفسی کا مطلب ہوتا ہے خود سے کوئی کام کرنا۔ فعلت ھذا بنفسی۔ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو اس کی عربی ہوگی عندی سیارتانی۔ سیارتن کے معنی ہے ایک گاڑی، اور سیارتانی یہ تثنیہ ہے، 2 کے لیے کہیں گے سیارتانی۔ عندی سیارتانی، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں۔ عندی کے معنی میرے پاس۔ میں تمہارا دوست ہوں، تو اس کی عربی ہوگی انا صدیقک۔ انا صدیقک، میں تمہارا دوست ہوں۔ صدیق کے معنی ہے دوست۔ صدیقک تمہارا دوست، میں تمہارا دوست ہوں۔ کیا شام کا کھانا تیار ہے؟ اس کی عربی ہوگی حل العشاء جاہز۔ عشاء کے معنی ہوتا ہے شام کا کھانا، اور غدا کے معنی ہے صبح کا کھانا۔ غدا کے معنی ہوتا ہے صبح کا کھانا، اور عشاء کے معنی ہے شام کا کھانا یعنی ڈنر۔ حل العشاء، کیا کھانا، شام کا کھانا، جاہز تیار ہے۔ جاہز کے معنی ہوتا ہے تیار، تو کیا شام کا کھانا تیار ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ ناممکن ہے، تو عربی میں کہیں گے ھذا مستحیل۔ ھذا مستحیل کے معنی ہے ناممکن۔ وہ بہت زیادہ بولتی ہے، تو اس کی عربی ہوگی انہا تتکلم کثیرا۔ تتکلم، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ تکلم یتکلم، تکلمن کے معنی ہوتا ہے بولنا، بات کرنا۔ تتکلم یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ انہا تتکلم، وہ بولتی ہے، کثیرن بہت زیادہ، یعنی وہ بہت زیادہ بولتی ہے۔ اگر کہنا ہو کسی مذکر کے لیے کہ وہ بہت زیادہ بولتا ہے، تو کہیں گے انہا یتکلم۔ تتکلم کی جگہ بولیں گے یتکلم۔ یتکلم کثیرن۔ انہا کی جگہ کہیں گے انہو۔ انہو یتکلم کثیرن۔ انہا، ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور ہو کی ضمیر مذکر کے لیے، تو کہیں گے انہو
यतकल्लमु कसीरन, काम जारी रखो, तो इसकी अरबी होगी वासिलिल अमल। वासिलिल अमल के माना है काम जारी रखो। वासला युवासिलु मुवासलतन के माना होता है किसी काम को मुसलसल करना, जारी रखना। और वासिल या अम्र का सेगा है, बाब मुफ़ाअलत से है, वासला युवासिलु मुवासलतन, उसी से अम्र का सेगा वासिल, जारी रखो, अल अमल काम को, यानी काम जारी रखो। मैंने एक घड़ी खरीदी, तो इसकी अरबी होगी इश्तरैतु साअतन। इश्तरैतु साअतन, मैंने एक घड़ी खरीदी। इश्तरा यश्तरी, इश्तिराअन के माना होता है कोई चीज़ खरीदना। इश्तरैतु मैंने खरीदी, साअतुन के माना है घड़ी, मैंने एक घड़ी खरीदी। अगर कहना हो कि तुमने एक घड़ी खरीदी तो कहेंगे इश्तरैत साअतन। इश्तरैत, ता के ऊपर ज़बर, इश्तरैतु कहेंगे तो माना होगा मैंने खरीदी। अगर कहना हो तुमने खरीदी तो कहेंगे इश्तरैत साअतन। अगर किसी मुअन्नस को कहना हो कि तुमने घड़ी खरीदी तो कहेंगे इश्तरैती, ता के नीचे ज़ेर। मुज़क्कर के लिए ता के ऊपर ज़बर और मुअन्नस के लिए ता के नीचे ज़ेर। इश्तरैती साअतन। तुम क्या चाहते हो, तो इसकी अरबी होगी मादा तुहिब्बु। मादा तुहिब्बु के माना है तुम क्या चाहते हो। मादा माना क्या, तुहिब्बु तुम चाहते हो, पसंद करते हो, तो तुम क्या चाहते हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो इसकी अरबी होगी हल लदैका नुक़ूदुन। हल लदैका नुक़ूदुन, हल के माना क्या, लदैका तुम्हारे पास, नुक़ूदुन के माना पैसे, तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। हल अंत बिहाजतिन इलल माली। हल अंत बिहाजतिन इलल माली, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। हल अंत बिहाजतिन, मैंने कहा था कि हाजत के साथ इला आता है। और जैसे कहना हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो कहेंगे अना बिहाजतिन इलल माली। अना बिहाजतिन इलल माली, मुझे पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर सवाल है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो हल मना क्या, अंत मना तुम्हें या तुम, बिहाजतिन इलल माली पैसों की ज़रूरत, तो क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। जैसे कहना हो कि उसे पैसों की ज़रूरत है तो कहेंगे हुआ बिहाजतिन इलल माली, उसे पैसों की ज़रूरत है। जैसे किसी मुअन्नस को, किसी लड़के को कहना है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो कहेंगे अंती बिहाजतिन इलल माली, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मेरी उम्र 19 साल है, तो इसकी अरबी होगी उम्री तिस्अत आशरा आमन। उम्री तिस्अत आशरा आमन, मेरी उम्र 19 साल है, यानी मैं 19 साल का हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और फिर इंशाल्लाह मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा।